نحمده ونصلي ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جواب اور حوالہ ہم ہی دیں گے کے ساتھ اس وقت کا موجودہ قادیانی سربراہ اس کا رضائی بھتیجا شمس الدین آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ ناظرین و سامعین کرام، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ آج کل سوشل میڈیا پہ بڑے زور و شور کے ساتھ یہ جو مرزا غلام احمد قادیانی نے شگوفہ چھوڑا تھا کہ عیسیٰ علیہ السلام کی قبر جو ہے یہ کشمیر میں ہے، تو اس سلسلے کے اندر قادیانی بھی اپنی باتیں کر رہے ہیں اور ہم بھی قادیانیوں کو حوالہ جات کے ساتھ دلائل دے رہے ہیں۔ اسی سلسلے میں کچھ حوالہ جات جو ہیں چاہے محترمہ پائس پیریڈ صاحبہ نے دیے قادیانی حضرات کو، تو وہ بکھلا گئے اور انہوں نے نت نئے ہتھ کنڈے شروع کر دیے۔ کبھی ہماری اسٹریم کے ڈاکٹر سید سمر رضوی صاحب کو انہوں نے یہ کہنا شروع کر دیا کہ وہ اہل حدیث ہیں، کبھی پائس پیریڈ صاحبہ کو کہنا شروع کر دیا۔ آخر کار انہوں نے میرے بارے میں بھی کل یہ اس دن کہہ دیا کہ شمس الدین بھی اہل حدیث۔ تو میں نے تو کہا کہ ہم تو اہل قرآن بھی ہیں، اہل حدیث بھی ہیں، چونکہ ہم قرآن کو بھی مانتے ہیں اور حدیث مبارکہ کو بھی مانتے ہیں، مگر جب میں نے اس کو کہا قادیانی یہی تو یہ برداشت نہیں کر سکا اور غصے میں آ گیا، آگ گولا ہو گیا۔ تو چلیے ہم اپنے باقاعدہ پروگرام کی طرف جانے سے پہلے کچھ نیٹ میں پرابلم تھی، میں نے کہا میں اپنے ساتھیوں کو بتا دوں کہ نیٹ کی وجہ سے کچھ مسئلہ بن رہا تھا۔ بڑا شکر ہے اللہ کا کہ ابھی انشاءاللہ لنک بھی لگا دیا جائے گا ساتھ ہی، تاکہ ساتھی آ جائیں۔ اور آج بھی پائس پیریڈ صاحبہ کا لیکچر ہے، دیکھتے ہیں آج وہ کس موضوع پہ کلام کرتے ہیں۔ تو آئیے سب سے پہلے قرآن پاک کی تلاوت سنتے ہیں، اس کے بعد انشاءاللہ پھر ہم اپنے باقاعدہ پروگرام کا آغاز کریں گے۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد القارعة ما القارعة وما أدراك ما القارعة القارعة ما القارعة وما أدراك ما القارعة يوم يكون الناس كالفراش المبثوث وتكون الجبال كالعهن المنفوش وتكون الجبال كالعهن المنفوش فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية وأما من خفت موازينه فأمه هاوية وما أدراك ما هي نار حامية۔ ماشاءاللہ آپ نے ڈاکٹر سید محمد سبیل صاحب کی آواز میں قرآن پاک کی تلاوت ملاحظہ فرمائی۔ تو چلیے ہم باقاعدہ اپنے پروگرام کا آغاز کرتے ہیں۔ تو ہم چلتے ہیں پائس پیریڈ صاحبہ کی طرف۔ پائس پیریڈ صاحبہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ایک ویسے چھوٹی سی ویڈیو چلانا چاہتا تھا، شروع میں ہی چلانا چاہتا تھا، مگر چونکہ وہ نیٹ کی وجہ سے مسئلہ بنا رہا
تو میں نے ویسے یوٹیوب پہ اپلوڈ کر دی ہوئی ہے. الحمدللہ آپ کو شاید آپ نے بھی دیکھی ہو یا نہ دیکھی ہو کہ وہ جس طرح ایک وقت میں آپ سنتے تھے بڑے زور و شور کے ساتھ کہ عمران خان نے کہا تھا کہ میں ان کو رلاؤں گا، تو بہرحال Exactly. میں نے یہ کہا تھا کہ میں ان کو منواؤں گا انشاءاللہ. تو ابھی ان کے سوشل میڈیا پہ جو بڑے 4 لوگ ہیں جو بڑی بڑی باتیں کرنے والے ہیں، جو لوگوں کے ساتھ صرف فرقہ بندی کھیلنے کے عادی ہیں، اسی لیے آج ان کے لیے سب سے بڑا مسئلہ بن چکا ہے کہ انہوں نے ساری زندگی فرقہ بندی کے بارے میں باتیں کی ہیں، فرقے کھیلے ہیں، اور جب ہم نے یوز اسف کے موضوع پر تحقیق پیش کی ہے تو اب وہ پریشان ہو گئے کہ یہ کیا معاملہ بن گیا. اوپر سے وہ زیادہ پریشان اس لیے ہے کہ جس بندے نے یہ تحقیق کی ہے وہ خود اپنے آپ کو کسی بھی فرقے کے ساتھ منسوب نہیں کرتا، بلکہ وہ اپنے آپ کو یہی کہتا ہے کہ میں صرف مسلمان ہوں. مسالک جن کے ہیں وہ ماشاءاللہ ہم ان کی عزت کرتے ہیں، قدر کرتے ہیں، مگر ہمارے لیے صرف حجت ہے. کوئی بات ہم نے ماننی ہے تو وہ ہم نے قرآن و حدیث کی ماننی ہے. اس لیے ان کے لیے زیادہ پریشانی بن گئی ہے، ورنہ اب تک یہ اس موضوع کو کہیں کا کہیں لے جا کے فرقہ بندی میں گھسیڑ لیتے. تو کوشش تو ابھی بھی یہ کر رہے ہیں، بار بار کہہ رہے ہیں کہ جی وہ تحقیق جو ہے شمس الدین نے فلاں کی چورائی ہے، بلکہ ہم نے تو انٹرنیشنل قسم کا جو چور تھا وہ بھی ان کے سامنے پیش کر دیا تھا. تو مجھے صرف 1-2 منٹ کی اجازت دیجیے تاکہ میں اس ویڈیو کو لائیو سٹریم میں بھی چلا سکوں. جی ملاحظہ فرمائیں. ہے مجھے پردی کی عطا دوستوں اور مانگوں میں مولا سے کیا یہ کم ہے کہ میرے خدا نے مجھے، کیا یہ کم ہے کہ میرے خدا نے مجھے اپنے محبوب کا امتی کر دیا. احمدی لوگو سن لو تم بہکائے گئے، احمدی لوگو سنو تم بہکائے گئے، ہمارے اپنے تھے تم پر پھنسائے گئے، اچتوں سے دھسائے گئے. ارے ہم یہی آپ کو سمجھانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ جو باتیں وہ ہماری طرف منسوب کر رہے ہیں وہ سرے سے موجود ہی نہیں ہیں. وہ سرے سے قرآن کے حوالے سے جو کہہ رہے ہیں کہ جی یہ قرآن سے ثابت کریں، وہ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا ہی نہیں ہے. تو پھر ہم کس طرح وہ بات کو ایکسیپٹ کریں کہ جی ہاں وہ جس طرح وہ کہہ رہا ہے اس کے پیچھے چل پڑے ہم؟ یہ ممکن ہے؟ میرے بھائی پہلی بات تو یہ ہے کہ احادیث میں ہمیں یہ بات کوئی ایسی نہیں ملتی کہ جس میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی کشمیر میں قبر کا ذکر کیا ہو. ٹھیک ہے، اب ہم اس میں یہ ہم زیادہ سے زیادہ یہی کہہ سکتے ہیں کہ کوئی حدیث اس طرح کی نہیں ملتی کہ کشمیر کا معین لفظ وہاں پہ موجود ہو. ٹھیک ہے، اب اس نے جو 3 باتیں بیان کی ہیں، 3 میں 2 کا تو سرے سے ہمارا تعلق نہیں ہے ہماری ان باتوں سے. اگر ہمارا بات تو یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو بھی اللہ تعالیٰ نے علم دیا، جو بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو بتا دیا، کوئی بات بھی اپنے پاس نہیں رکھی. اور وفات سے قبل بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ میں نے تم تک تمام دین پہنچا دیا جو خدا نے مجھے بتایا. آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی بھی ہمیں حدیث سے یہ نہیں ملتا کہ عیسیٰ علیہ السلام کی جو قبر ہے وہ کشمیر میں. بالکل یہ درست بات ہے، کسی قبر میں کسی حدیث میں ذکر نہیں ملتا. لیکن اس میں انہوں نے ایک فرضی والد بھی لے کے آئے، جو بھی لے کے آئے. لیکن اگر 100% بھی یہ بات غلط ثابت ہو جائے کہ یوسف عیسیٰ علیہ السلام نہیں ہے اور یہ حضرت عیسیٰ کی قبر نہیں ہے، تو بھی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی وفات ثابت ہوتی ہے. اور حضرت مسیح موعود علیہ السلام کا وہ الہام جس میں اللہ نے ان کو بتایا کہ حضرت عیسیٰ وفات پا چکے ہیں وہ سچا ثابت ہوتا ہے، اور اس سے حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے دعوے کو کوئی فرق پڑتا نہیں. بہت شکریہ. اچھا جی، آپ نے ملاحظہ فرمایا کہ ان کے بڑے جو 4 مبلغ ہیں وہ چاروں کے چاروں اس بات کا انکار کر چکے ہیں. یعنی انہوں نے اس چیلنج کو پہلے بھی چھوڑ دیا تھا، اب انہوں نے بالکل کہہ دیا ہے کہ اس
قبر کا قرآن و حدیث کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے، اجماع امت کے ساتھ بھی کوئی تعلق نہیں ہے. یہی بات ہم قادیانی حضرات آپ کو بتانا چاہتے تھے، یہی بات ہم آپ سے منوانا چاہتے تھے کہ یہ جو عیسیٰ علیہ السلام کی قبر آپ نے پیش کی ہے، اس کا کسی قسم کا کوئی بھی تعلق نہ قرآن کے ساتھ ہے، نہ حدیث کے ساتھ ہے، اور نہ ہی اس پہ امت کا اجماع ہے. لہٰذا یہ مرزا کا غلام قادیانی نے ایک شگوفہ چھوڑا اور آپ نے اس کے شگوفے پر ایمان لاتے ہوئے ایک یوز اسف نامی بندہ جو بادشاہ کا بیٹا تھا، آپ نے اس کو عیسیٰ ابن مریم مان لیا. تو ہم آپ کو اس غلط فہمی سے نکالنا چاہتے ہیں. ہم آپ کو بتانا چاہتے ہیں کہ یہ جو دھوکہ دہی ہے یہ بڑے آپ کے ساتھ کرتے آئے ہیں. اور پھر آپ نے سٹریم میں بھی سنا کہ اس نے کہا قادیانی یحییٰ نے کہ جی یہ ایک فرضی کہانی تھی. اب دیکھیں نا، خود اپنے منہ سے مان رہے ہیں کہ یہ فرضی کہانی پیش کی گئی ہے، ٹھیک ہے، اور اس میں سے مرزا قادیانی نے ایک فرضی سٹوری سے عیسیٰ علیہ السلام کی قبر نکال کر تو اس نے کہا جی یہ میری معجزہ ہے، یہ میرا کسر صلیب ہے. تو چلیے، چونکہ لیکچر پائے اسپرٹ صاحبہ کا ہے، میں نے ٹائم کافی لے لیا، تو پائے اسپرٹ صاحبہ آپ اپنا لیکچر کنٹینیو کیجئے، انشاءاللہ اس کے بعد پھر ہم اس پہ کوئی تبصرہ کریں گے. بہت شکریہ آپ کا. جزاک اللہ. نحمده ونصلي على رسوله الكريم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. ربی شرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. ناظرین و سامعین کرام، باقاعدہ لیکچر تو نہیں ہے، مگر جیسا کہ ابھی شمس الدین صاحب بتا رہے تھے کہ جب سے قادیانی کلٹ کو یہ چیلنج دیا گیا، بلکہ اگر ہم اس سے بھی کچھ عرصہ پیچھے چلے جائیں، جب سے یوس آصف نامی شخص کی قبر کے حوالے سے ویڈیوز کی ترتیب دی گئی اور کچھ ریسرچ کا ذکر کیا گیا، تب سے قادیانی کلٹ بہت ہی بے بس ہے. ان کی بے بسی کا عالم یہ ہے کہ جب انہیں یہ کہا گیا، بارہا کہا گیا کہ آپ اس کا جواب دیں، تو پہلے ایک عرصہ خاموش رہے، پھر بعد میں خاموشی کی جو مذاق خیز قسم کی وجوہات اور مذاق خیز قسم کی باتیں آپ نے سنی ہے سٹریمز میں، وہ ان کو مجھے دہرانے کی ضرورت نہیں ہے. بہرحال کہا یہ گیا کہ جی ہم سوچ رہے تھے کہ یہ باقی اور بھی باتیں کر لیں تو پھر جواب دیں گے. بھئی if you were on a right track، اگر آپ سچے تھے، اگر آپ صحیح تھے، تو پھر آپ کو انتظار کرنے کی ضرورت نہیں تھی. جس شخص کے پاس ایک چیز کا جواب ہوتا ہے نا، کبھی آپ کوئز پروگرام دیکھیے گا، 4 ٹیمز ہیں یا 2 یا 3 ٹیمز ہیں اور سوال پوچھا جاتا ہے اور آپ سے کہا جاتا ہے کہ جس کو پتہ ہے وہ ہاتھ کھڑا کر دے. تو جب ایسا کوئی اعتراض، اتنا بڑا اعتراض آپ کے جھوٹے مذہب پہ اٹھایا گیا، تو بجائے اس کے کہ فوری طور پہ آپ کے مربیان ہاتھ کھڑے کرتے، لائن میں کھڑے ہو جاتے، میں جواب دوں گا، نہیں میں جواب دوں گا، نہ آپ کی جماعت کا ہیڈ آگے آتا ہے، نہ آپ کے جماعت کے مربیان آگے آتے ہیں. اب وہ 2-2.5 سال خاموش رہنے کی آپ فضول بے تکی وجوہات، میرا خیال ہے وہ مرزا قادیانی صاحب کی سنت ہے، جتنی مرضی آپ پوری کر لیجئے، وہ بھی یہی کرتے رہے، یہی آپ کو سکھا کے چلے گئے اور یہی آگے سے آپ کر رہے ہیں. اچھا، دوسری بات یہ کہ پھر اگر مجبوراً جب چیلنج کا ذکر آیا اور آپ کو اپنے اس کمفرٹ زون سے بالآخر باہر نکلنا پڑا، تو پھر اس چیلنج کا جو تیا پانچا آپ نے کیا ہے نا، الحمدللہ ہمیں زیادہ محنت نہیں کرنی پڑی. ہم تو محنت پہلے ہی کر چکے تھے، تمام حوالہ جات پہلے ڈھونڈ چکے تھے، ریسرچ کمپلیٹ کر چکے تھے. ہم نے تو صرف آپ کو پیش کیا کہ بھائی جواب دیں. اب اس میں بڑی مزیدار قسم کی باتیں ہوئی. کچھ پہلے تو یہ کہا گیا کہ جی یہ ہم سے سوال کیے کیوں جا رہے ہیں، جی آپ پہلے دکھائیں مرزا صاحب نے کہاں کہا. یعنی یکسر اس بات سے وہ لوگ بالکل ہٹ گئے کہ یہ باتیں مرزا صاحب کی ہے ہی نہیں. یعنی تاثر گویا یہ دیا کہ یہ جو معین الفاظ، میں الفاظ وہ بول رہی ہوں جو ان کے مربیان بولتے ہیں، کہ یہ جو چیلنج کے 3 کلوزز کے معین الفاظ ہیں، یہ گویا شمس الدین صاحب کے الفاظ ہیں. پہلا تاثر یہ دینے کی کوشش کی گئی احمدیہ کلٹ کو.
देखिए जहां फ्रॉडुलेंट टैक्टिक्स शुरू हो जाते हैं ना, तो फिर ना झूठ के सर होता है ना पांव होते हैं, फिर आप झूठ दर झूठ बोलते चले जाते हैं। पहला तासुर, गलत तासुर ये दिया कि ये हजरत मिर्जा साहब के अल्फाज नहीं है। अच्छा, फिर दूसरे किसी एक ने लुकमा दे दिया बीच में कि जी कुरान हदीस का जिक्र है, कुरान में कहाँ लिखा है। तो जब आपको वो हवाला दिया गया, वो तारीखी हवाला जिसमें मिर्जा साहब के अल्फाज भी मिल गए और कुरान का लफ्ज भी मिल गया, तो फिर आप दोबारा सोच में पड़ गए कि अब क्या किया जाए। अब तो हम जो मर्जी कर ले, जान छूटने वाली नहीं। वो मुदई वाला जो एक किस्सा था वो पीछे रह गया। अब नई से नई तौजीहात पेश की जाने लग गई और मजीद धोखाधड़ी का एक बाजार शुरू हुआ, सरगर्म हुआ, जिसमें यहां तक के अब यूज आसिफ के वालिद को भी फर्जी वालिद बना लिया गया। वेरी इंटरेस्टिंग। वाकई उस दिन इमरान साहब ने एक बड़ी जबरदस्त बात की थी कि ये जो आपने एक नई पोस्ट अब निकाली है, तो इस पोस्ट की हमें पूरा क्राइटेरिया तो बता दें कि इसकी क्वालिफिकेशन क्या है, कौन सा शख्स अप्लाई कर सकता है। अच्छा, अब ये फर्जी वालिद भी बन गए, फिर भी उनकी शायद तसल्ली नहीं हुई, उन्होंने और भी झूठ घड़ने शुरू कर दिए। अब ये धोखाधड़ी आहिस्ता आहिस्ता तो हम खोलते हैं इंशाल्लाह विद द पैसेज ऑफ टाइम। अभी हम थोड़ा सा इनका जो इन्होंने धोखाधड़ी करते हुए एक इल्जाम ये लगाया, जब ये हवाला आया शमसुद्दीन साहब की तरफ से कि मिर्जा कादियानी साहब ने कहा कि अकमालुद्दीन नामी किताब पढ़ लें, तो अब इस पे भी वो सब परेशान हो गए कि अगर गलती से भी अहमदिया कल्ट के किसी शख्स ने ये किताब पढ़ ली तो हमारा बनेगा क्या। अब देखिए, उन्होंने पहले से एहतियाती तदाबीर शुरू कर दी। जब बात शुरू में चैलेंज की आई तो कह दिया पहले कि ये लफ्ज मिर्जा साहब के नहीं है। फिर दूसरा एतराज उठाया कि कुरान हदीस में तो ऐसा कुछ है ही नहीं, पहले दिखाइए फिर बात कीजिए। उसके बाद भी बात नहीं बनी। अब उन्होंने सोचा कि अगर गलती से भी अकमालुद्दीन खोल ली हमारी जमात के किसी साथी ने, तो फिर हमारे लिए मसला बन जाएगा, क्योंकि वहां पर जो किस्सा यूज आसिफ मौजूद है वो तो एक बादशाह का किस्सा है। बादशाह की लाइफ डिस्कस हो रही है, उसकी लाइफ में उसका एक तर्ज जिंदगी डिस्कस हो रहा है, उसकी सारी ऐश और इशरत वाली लाइफ दिखाते हुए बताया जा रहा है कि बादशाह की नरीना औलाद नहीं थी जिसकी वजह से वो परेशान था। और फिर बाद में बताते हैं कि आखिरकार उसको अल्लाह ने औलादे नरीना अता कर दी। तो अब अगर ये जुमला गलती से अहमदिया कल्ट के किसी शख्स ने पढ़ लिया, तो हम कैसे बतलाएंगे उनको कि जी ये यूज आसिफ हैं, जो ये तो हजरत ईसा है, क्योंकि वहां तो बाप मिल जाएंगे। तो फिर फर्जी बाप पे आ गए। अच्छा चले, अब हम ये देखते हैं आज कि आया कि मिर्जा कादियानी साहब ने अकमालुद्दीन नामी किताब पढ़ने के लिए जो कहा था हमें, तो वो किन वजूहात की, किन मुअय्यन वजूहात की बिना पर कहा था, आज हम उसको देखेंगे। और उसको देखने से पहले मैं मुख्तसर सा तारुफ आप लोगों को देती चलूं कि ये जो फ्रॉडुलेंट टैक्टिक्स और मिसरिप्रेजेंटेशन ऑफ फैक्ट्स हो रहा है, जिसको आम और सादा अल्फाज में हम धोखाधड़ी कह सकते हैं, ये जो है ना हमारे मुआशरे में बिल्कुल आम है। ये कोई नया काम तो मिर्जा कादियानी साहब ने नहीं किया, लेकिन चूंकि वो खुद को मामूर मिन अल्लाह कहते थे, चूंकि वो खुद को अल्लाह का पहुंचाया हुआ, अल्लाह का भेजा हुआ कहते थे, तो इसलिए ये उनके लिए इंपॉर्टेंट है। उनके लिए बहुत जरूरी था कि वो धोखाधड़ी से काम ना लेते। उनके लिए लाजिम और मलजूम था कि वो हक को हक साबित करते। तो फिर अब मसला ये है कि लोग चूंकि अपनी रोजमर्रा के मामलात में एक दूसरे को धोखा दे रहे हैं, बेवकूफ बना रहे हैं। मैं किसी की तरफ इशारा नहीं कर रही जी, मैं जनरलाइज सी बात कर रही हूँ। इससे मेरे इन अल्फाज से अगर किसी को कोई तकलीफ महसूस हो तो पहले ही पेशगी माजरत। हो क्या रहा है कि लोग क्या कर रहे हैं कि वो अपने रोजमर्रा के मामलात में एक दूसरे को बेवकूफ बना रहे हैं, और ये तमाम हरकत जो वो करते हैं, जिनमें गलत बयानी भी शामिल है, जिनमें चीजों को हक को छुपाना भी शामिल है, जिसमें चीजों को तरोड़ मरोड़ कर पेश करना भी शामिल है, ये सारे मामला जो वो कर रहे हैं, इसको वो गलत भी नहीं मानते। यानी ये सब करके भी वो पारसा होते हैं। और जब किसी शख्स में धोखाधड़ी की ये आदत बहुत पुख्ता हो जाती है, तो फिर क्या होता है
आखिरकार फिर वो लोग क्या करेंगे? धोखा दही की तो उनको लत लग गई ना, तो फिर वो दीनी मामलात में भी धोखा देने से गुरेज नहीं करते। मैं फिर बता दूं, जैसे वो डिस्क्लेमर दिया जाता है कि जी मैं फिलहाल किसी की तरफ कोई इशारा नहीं कर रही, मैं एक जनरलाइज सी बात कर रही हूं। अच्छा, फिर क्या करते हैं ये लोग? जब ये दीनी मामले में धोखा देना शुरू करते हैं तो फिर अपनी जेबों को भरने के लिए ये दूसरों के ईमान पे भी डाका डालना चाहते हैं, लोगों को गलत मसाइल बताते हैं, गलत और सही को गलत मलत कर देते हैं, और ये सारी बातें उनके नजदीक बिल्कुल भी हरगिज मायूब नहीं होती। जबकि अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में ऐसे लोगों की और इन हरकत की सख्त मजम्मत फरमाई। तो सबसे पहले हम चलते हैं सूरह बकरा की आयत नंबर 159 की तरफ, वहां से हम स्टार्ट लेते हैं। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्नल लज़ीना यक्तुमूना मा अंज़लना मिनल बय्यिनाति वल हुदा मिन बादी मा बय्यन्नाहु लिन्नासि फिल किताब उलाइका यलअनुहुमुल्लाहु व यलअनुहुमुल लाइनून। क्या कहते हैं जी अल्लाह ताला? कि वो लोग जो छुपाते हैं, किसको छुपाते हैं? उन बातों को जो वाज़िया तौर पे बयान कर दी गई और हिदायत को जो नाजिल कर दी गई, इसके बाद भी कि हमने किताब में बयान कर दी। तो यही लोग हैं कि इन पर ना सिर्फ ये कि अल्लाह लानत करता है, बल्कि लानत करने वाले भी लानत करते हैं। अल्लाह ताला ने सूरह बकरा की इस आयत में क्या बतला दिया कि ऐसे लोग जो हक को छुपाते हैं, जो हिदायत को छुपाते हैं, ऐसे लोगों पे अल्लाह की भी लानत और तमाम लानत करने वालों की भी लानत। अच्छा, लेकिन साथ ही इससे अगली आयत में बड़े वाज़ेह अल्फाज में अल्लाह ताला ने एक्सेप्शंस भी बयान कर दी हैं कि लानत तो है मगर एक सूरत में बचत भी हो सकती है। और वो सूरत क्या बता दी गई अगली ही आयत में? इल्लल लज़ीना ताबू व अस्लहू व बय्यनू फउलाइका अतूबु अलैहिम व अना तव्वाबुर रहीम। मगर कौन से लोग बच सकते हैं इस लानत से? जिन्होंने तौबा कर ली, जिन्होंने अपनी इस्लाह कर ली और जिन्होंने बयान कर दिया, जाहिर कर दिया जो कुछ छुपाया हुआ था, यानी जो हक छुपाया था जब उसको बयान कर दिया, जाहिर कर दिया, तौबा कर ली, तो फिर मैं तौबा कबूल करने वाला और बहुत रहम करने वाला हूं, फिर ऐसे लोग लानत से बच सकते हैं। तो आगे चल के हमें यह भी अंदाजा हो जाएगा कि जो हक को छुपाने की कोशिश मिर्जा कादियानी साहब ने की थी, ना तो उन्होंने तौबा की और ना अपनी आखिर उम्र तक उसकी इस्लाह की और ना ही हक उन्होंने लोगों पर बयान किया। इसलिए वो इस एक्सेप्शनल वाले पॉइंट से बच नहीं सकते, क्योंकि वो आखिर उम्र तक बददियानती करते रहे, धोखाधड़ी करते रहे, फरेबकारी करते रहे। अस्तगफिरुल्लाह। अच्छा जी, फिर सूरत अहज़ाब की तरफ अगर हम चलें तो उसकी आयत नंबर 70 और 71, 70 एंड 71, अब हम जरा इसको देख लेते हैं। यहां पर हमें क्या हुक्म दिया जा रहा है? या अय्युहल्लज़ीना आमनू आमनुत्तकुल्लाह वक़ूलू क़ौलन सदीदा, कि ए ईमान वालों, अल्लाह से डरो और ठीक बात किया करो। ये आयत आप लोगों ने, गैर अहमदी लोगों ने भी पढ़ी होगी और अहमदी लोग तो बार बार सुनते हैं, क्योंकि जबान को मरोड़ तोड़ के ये आयत बार बार पढ़ी जाती है और मुसलमान भाइयों पे इल्जाम लगाया जाता है कि जी आप सीधी बात नहीं करते, जबकि अल्लाह ने ये हुक्म दिया है। अच्छा, अब देखिए कितना क्लियरली इसमें लिखा है, या अय्युहल्लज़ीना, कौन से वाले लोग, किन लोगों के लिए यह हुक्म है? वो लोग आमनुत्तकुल्लाह, जो ईमान लाए और वो डरे अल्लाह से, ठीक है, उनको कहा जा रहा है कि वो सीधी सीधी बात करें। ईमान वाले अल्लाह से डरे और सीधी सीधी बात करें। तो जब वो अल्लाह से डरेंगे तो सीधी सीधी बात करेंगे ना, तो यहीं पे बात खत्म हो जाती है। जब आप ईमान वाले भी नहीं, आप अल्लाह से डरते भी नहीं, झूठ बोलते हैं तो आसमान और जमीन के कलाबे मिला देते हैं, तो फिर सीधी बात आप कैसे कर सकते हैं?
फिर तो ये हुक्म इलाही आपके लिए है ही नहीं। अच्छा जी, इससे आगे चले जरा सा हम, तो वहां पर अल्लाह ताला क्या कहते हैं कि ये हुक्म मैं क्यों दे रहा हूं, वजह क्या है, आखिर मैंने क्यों कहा कि तुम लोग सीधी सीधी बात करो और अल्लाह से डरो। लियुस्लिह लकुम अमालकुम, ताकि मैं तुम्हारे लिए तुम्हारे अमाल को दुरुस्त कर दूं, इस्लाह कर दूं और तुम्हारी मगफिरत कर दूं, तुम्हारे गुनाहों को माफ कर दूं। वमन युतिइल्लाह व रसूलहू फक़द फाज़ा फौज़न अज़ीमा, और जो कोई अल्लाह की इताअत करता है और अल्लाह के रसूल का कहना मानता है, बस तहकीक उसने पाली कामयाबी बड़ी। अब यहाँ पर क्या पता चला कि अगर सीधी बात करेंगे और अल्लाह से डरेंगे तो अल्लाह क्या कहते हैं कि क्या मकसद पूरा होगा, एक तो आपके आमाल की इस्लाह हो जाएगी, कोई गलती है तो ठीक हो जाएगी, दूसरा आपके गुनाहों को अल्लाह ताला माफ फरमा देंगे। और जब ये सब कुछ होगा तो उसमें फायदा किसका होगा आखिरकार, उसका जिसने सीधी बात की और अल्लाह से डरा कि उसको अल्लाह बड़ी अजीम कामयाबी अता करेंगे। और वो अजीम कामयाबी क्या है कि आखिरत में हमारा नामा अमाल हमारे दाहिने हाथ में दिया जाए, हम जन्नतुल फिरदौस में जगह पाएं, हमें हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शिफात नसीब हो जाए, उनकी मैयत मिल जाए। तो जी अच्छा, अब सारी बात तो हमें समझ में आ गई क्लियरली कि ना तो मिर्जा कादियानी साहब मोमिन और ना वो अल्लाह से डरने वाले, तो ये हुक्म भी उनके लिए नहीं है। इसीलिए उनके ना सिर्फ दिल में कजी थी बल्कि उनकी बातें भी माशाअल्लाह कोलन सदीदन की बजाय जलेबी की तरह सीधी थी। तो अब जब ये सारी बातें उन्होंने की हैं, तो जैसे मदियन वालों पे अजाब आया था, तो उस अजाब की वजह क्या थी, फरेब और धोखाधड़ी थी। यही बीमारी मिर्जा कादियानी साहब को भी लाहक थी। पूरी जिंदगी आपने ऐसे पुरफरेब दावे किए, ना उनको अजाब इलाही का खौफ था, ना लानतुल्लाह का डर था। हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ताला ने ताहयात नसीहत करने का हुक्म दिया था। एक और कुरानिक वर्स मैं आपके सामने पेश करना चाहूंगी, फिर आहिस्ता आहिस्ता हम अपने मौजू की तरफ बढ़ेंगे। सूरतुल आला की आयत नंबर 9, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। फज़क्किर इन नफ़अतिज़ ज़िक्रा, बस आप नसीहत करते रहिए अगर नसीहत फायदा दे। और फायदा किसको देगी, ये भी अल्लाह ताला ने साथ ही अगली आयत में बतला दिया। इसकी आयत नंबर 10 देखिएगा, सयज़क्करु मन यख्शा, जो अल्लाह से डरता है वो जल्दी समझ जाएगा। फिर जिक्र किसका आ रहा है, अल्लाह से डरने वालों का। अल्लाह से जो डरता है बस वो जल्दी समझ जाएगा। तो आप अपनी नसीहत जारी रखिए। अब ये हुक्म है हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए खसूसी तौर पे और अमूमी तौर पे हम सब के लिए। तो फिर एक मर्तबा हम आपके सामने आकर बैठ गए हैं, शायद के तेरे दिल में उतर जाए मेरी बात। अच्छा जी, बड़े मियाँ तो जो कुछ करके गुजर गए, आगे जो उनके पैरोकार हैं उन्होंने भी जो फरेब और धोखाधड़ी की है उसमें वो अपने ही जमाते अहमदिया, कल्ट अहमदिया के बानी से भी 4 हाथ आगे निकल गए। अब मिर्जा कादियानी साहब जो थे, मुख्तसरन बताती चलूं उन लोगों के लिए जो पहले इस पूरे टॉपिक से वाकिफ नहीं है कि मिर्जा कादियानी साहब ने क्या किया। उन्होंने हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की यहूद के हाथों तजलील को तस्लीम कर लिया। फिर उनको कश्मीर के इलाके में बाद सलीब हिजरत करवाई। वहां पर 80 साल की उनकी पोस्ट क्रूसिफिकेशन लाइफ पे एक सनसनीखेज सा नॉवल लिख दिया। और फिर बिलाखिर मिर्जा कादियानी साहब ने इस्लाम और इजमाई उम्मत के बरखिलाफ हजरत ईसा अलैहिस्सलाम, हजरत ईसा इब्ने मरियम की मौत का अकीदा बिगड़ दिया। और फिर सोने पे सुहागा ये कि अपनी उम्र के मुख्तलिफ हिस्सों में उन्होंने ईसा इब्ने मरियम की दुनिया के मुख्तलिफ इलाकों में कब्र भी बदलाई। और फिर उसके बाद आखिर में कश्मीर वाली कब्र पे पक्के हो गए। और फिर श्रीनगर कश्मीर में जो कब्र है यूज आसफ नामी, उसको उन्होंने हदीस मुबारका के बरखिलाफ हजरत ईसा अलैहिस्सलाम का मदफन करार दे दिया।
यानी दूसरे लफ्जों में मिर्जा कादियानी साहब ने क्या किया, इन्होंने बैनात और हुदा को छुपाया, साफ साफ बातों को, हिदायत को छुपाया। फिर उन्होंने तौबा और इस्लाह भी ना की, ना उन्होंने कौलन सदीदा के बारे में सोचा कि मैं कौलन सदीदा ने की जिक्र कर लूं। और फिर इन तमाम जब फरमाने इलाही पे उन्होंने अमल नहीं किया, तो क्यों नहीं किया, ताकि कहीं ऐसा ना हो कि अल्लाह ताला उनके अमाल को दुरुस्त कर दे, कहीं ऐसा ना हो कि अल्लाह ताला उनके गुनाहों की मगफिरत फरमा दे, बल्कि उल्टा उन्होंने अल्लाह ताला और दूसरे लानत करने वालों की तरफ से लानतें वसूल कर ली। अच्छा जी, इसके बाद क्या हुआ? अब आते हैं उस टॉपिक की तरफ जहां पे कि मिर्जा कादियानी साहब भी धोखा दे के चले गए और उनकी जमात भी आगे यही कर रही है। मिर्जा कादियानी साहब ने एक किताब देखी होगी, अकमालुद्दीन व तमामुन्नेमा। अब मैंने क्यों कहा उन्होंने देखी होगी, क्योंकि इस किताब का उन्होंने रेफरेंस कोट किया। उसमें से उन्होंने एक किस्सा उठाया और फिर उस किस्से में कुछ फर्जी बातें मिलाई और फिर लाफ गजाफ की इंतहा कर दी। मगर लिखते लिखते एक तारीखी जुमला लिख गए। वो उन्होंने क्या किया जी, अल हुदा वल तबसिरातु लिमन यरा, ये इनकी बुक है जी, रूहानी खजाइन जिल्द 18 में, अरेबिक बुक है। जिल्द 18 के सफा नंबर 362 का हवाला आपके सामने पेश कर रही हूं। इसका उर्दू तर्जुमा भी अहमदिया कल्ट ही ने पब्लिश किया है और उसका सफा है 174। यहां पे मिर्जा कादियानी साहब ने क्या लिख दिया, बस जो सच जाहिर है, हो गया है, उसे पकड़ ले। हमें डायरेक्शन दे रहे हैं कि जो सच जाहिर हो गया उसको पकड़ ले और खुद साख्ता बातों को छोड़ दे। ठीक है जी, वेल सेट। जाहिर है हमें रियलिटी जो है उसकी तरफ देखना चाहिए और जो बातें बनी बनाई हैं उनको छोड़ देना चाहिए। आगे देखिए क्या लिखते हैं, अगर तुझे तफसील चाहिए तो अकमालुद्दीन नामी किताब को पढ़। ठीक है जी, पढ़ लेते हैं। और इससे अगला जुमला जो सबसे ज्यादा मजेदार है वो ये है कि इसमें तू वो सब कुछ पाएगा जिससे प्यासी रूह को तस्कीन मिल जाए। अब ये जो हवाला है ये बहुत अहमियत का हामिल है, क्योंकि इस दो जुमलों के जरिए या इस हवाले को पेश करके मिर्जा कादियानी साहब ने अपने हाथ खुद ही काट के शमसुद्दीन साहब को दे दिए। मतलब क्या हुआ कि शमसुद्दीन साहब को जब ये हवाला मिल गया तो मिर्जा कादियानी साहब की काया पलट गई। कसूर किसका हुआ? मिर्जा कादियानी साहब का। अब ना वो इस किताब का नाम लेते अकमालुद्दीन का, ना ही खत्मे नबूवत वाले उस किताब को पढ़ते, ना ही आपकी रेशा दवानियां अवामुन्नास के सामने आती, और ना ही आपकी कल्ट वाले इस कदर खजल खराब होते, और फिर ना ही उन सबको झूठ दर झूठ बोलने की जरूरत पेश आती। अब सूरत हाल ये है कि मिर्जा साहब खुद ही कह रहे हैं कि सारी खुद साख्ता बातें छोड़कर तफसील अगर चाहिए तो अकमालुद्दीन नामी किताब पढ़ लें। और ये जो एक जुमला है ना, इस वक्त अगर आप सोशल मीडिया पे कादियानी स्ट्रीम्स चेक करेंगे तो आपको समझ आ जाएगी कि ये जुमला इस वक्त अहमदिया कल्ट के तमाम मुरब्बियान के गले की हड्डी बना फिरा है। और फिर क्या हुआ, जब ये जुमला कोट किया गया मशहूर जमाना रजाई भतीजा साहब की तरफ से, तो उनको मजीद मिर्चें लग गई। और फिर उन्होंने एक मर्तबा क्या किया कि सारी तागूती कुव्वतें सर जोड़ के एक मर्तबा फिर बैठ गई और फिर वो सोचने लग गए कि अब हम क्या करें। ये तो मिर्जा साहब लिख के चले गए कि इस किताब को पढ़ लो, अब अगर लोग पढ़ेंगे तो बनेगा क्या? अकमालुद्दीन नाम की किताब कोई पढ़ेगा तो वहां पर पूरा किस्सा मिलेगा, जब किस्सा मिलेगा तो यूस आसिफ का वालिद मिलेगा, और जब यूस आसिफ का वालिद मिलेगा तो वो ईसा इब्ने मरियम नहीं बन पाएंगे। तो पूरे का पूरा अहमदिया कल्ट का दावा मलियामेट हो जाएगा कि वो ईसा है ही नहीं, क्योंकि सारी दुनिया जानती है कि ईसा अलैहिस्सलाम के वालिद नहीं है। तो सबसे पहले तो उन्होंने ये झूठ घड़ा कि मिर्जा कादियानी साहब ने, अब ये कौन झूठ घड़ रहा है? मिर्जा साहब ने तो घड़े ही घड़े है ना, उनके झूठ तो हम मुसलसल बता रहे हैं। अब एक नया झूठ जो घड़ा गया वो ये है कि मिर्जा कादियानी साहब ने सिर्फ और सिर्फ 3 बातों की तफसील के लिए अकमालुद्दीन का मुताला करने का जिक्र किया है। अच्छा, अब वो जो 3 बातें हैं वो कौन सी हैं?
یہ بھی ہم دیکھ لیتے ہیں. یعنی احمدیہ کلٹ کا جو یہ الزام ہے کہ 3 ہی باتوں کو پڑھنا تھا, وہ بھی ہم دیکھ لیتے ہیں. اور پھر اس سارے معاملے کو ریسرچ کرنے کے لیے ہم جو طریقہ کار کہہ لیجئے, میکانزم کہہ لیجئے, وہ کلیہ کہہ لیجئے, فارمولا کہہ لیجئے, وہ ہم احمدیہ کلٹ کا اٹھا لیتے ہیں. کیونکہ ہوتا کیا ہے, جب ان سے کسی بھی ٹاپک پہ بات کی جائے تو یہ کہتے ہیں جی پیچھے سے 2 صفحے پڑھے, ٹھیک ہے, پیچھے سے 2 صفحے پڑھے, پیچھے تو کچھ اور معاملہ ہے, آپ غلط بات کوٹ کر رہے ہیں. کیونکہ ان کے پاس جواب نہیں ہوتا. اگر کسی کو یہ دکھایا جائے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی شان میں گستاخی دیکھو, تو کہیں گے پیچھے سے پڑھو تاکہ کوئی ایسا لفظ مل جائے جہاں سے میں دم دبا کے بھاگ سکوں. تحریر پوری 2 صفوں کی پڑھیں گے تو شاید کوئی ایسا لفظ ہی نکل آئے جس سے میری جان چھوٹ جائے. اور اگر کوئی حل نہ نکلے تو پھر اس بات سے ہی انکاری ہو جاتے ہیں, کہتے ہیں مرزا صاحب نے لکھا ہی نہیں. اور کوئی حل نہیں ہے نا, پھر مرزا صاحب کو ماننے سے بھی انکاری ہو جاتی, جیسے یوزاسف کے والد کو ماننے سے انکاری ہو گئی. تو ہم کیا کرتے ہیں, ہم انہیں کا کلیہ, انہیں کا فارمولا استعمال کرتے ہیں, اور ہم 2 صفحے پیچھے نہیں جائیں گے, ہم 4 صفحے پیچھے جاتے ہیں. تھوڑا سا تو ہمیں ختم نبوت والوں کو ان سے تھوڑا سا تو آگے چلنا ہے نا جی. انہوں نے 2 کہے, ہم ان سے زیادہ ہمت دکھاتے ہوئے 4 صفحے پیچھے چلتے ہیں. اچھا جی, یہ ہے وہ کتاب الہدا والتبصرۃ لمن یرا. ہم نے آپ کے سامنے جلد 18 کا پیج نہیں رکھا. وجہ آپ کو بتا دیتی ہوں, کیونکہ وہ کتاب عربی میں ہے اور عربی متن سب کی سمجھ میں نہیں آنے والا, تو ہم نے وہ ترجمہ آپ کے سامنے لگا دیا جو جماعت احمدیہ نے خود ہی پیش کیا ہے, تاکہ آپ یہ بھی اعتراض نہ کر سکے کہ اس میں کوئی لفظ کسی مولوی نے لکھا ہے, کیونکہ آپ کے نزدیک تو مولوی فتنہ ہے. یہ 171 پیج ہے. جو پہلا ریفرنس میں نے آپ کے سامنے رکھا وہ 174 پیج سے تھا, تو ہم پورے 4 صفحے پیچھے چلے گئے. 171 پیج پہ پہلے یہودیوں کا ذکر آ رہا ہے کہ یہودی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے متعلق کیا کہتے ہیں. یہ ساری بات چلتے چلتے پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے نزول پہ آتی ہے, اور یہ آپ اگر دیکھیں گے تو سائٹ پہ میں نے ایک لکھا ہوا ہے مرزا صاحب کا عقیدہ, مرزا قادیانی صاحب کا عقیدہ. یہاں سے بات وہ شروع کرتے ہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں. کیا کہتے ہیں, اے اہل دانش بتاؤ اللہ سے زیادہ سچا کون ہو سکتا ہے. پہلے کیا پکار رہے ہیں کہ اللہ سے زیادہ بڑھ کر تو کوئی سچا ہو نہیں سکتا عقل مندو. اور وہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ عیسیٰ کو ان کے مرتبے سے گرائے گا اور ان کی پاک زندگی کو مقدر کر دے گا, اور کسی جرم کے بغیر انہیں اس دارالابتلاء میں واپس لائے گا. ابھی کس کا ذکر ہو رہا ہے, عیسیٰ علیہ السلام کو. یہ سراسر بہتان ہے. وہ کہتے ہیں سے مراد کیا ہے, یہود جو کہتے ہیں ایسا کہ ان کو ان کے مرتبے سے اللہ گرائے گا, کسی جرم کے بغیر انہیں اس دارالابتلاء میں واپس لائے گا, یہ سراسر بہتان ہے. آگے کیا کہہ رہے ہیں, ان کے پاس اس کی کوئی دلیل نہیں. اب ہم اسی سے منسلک نیکسٹ پیج پہ چلتے ہیں. اسی پیج کے اوپر آپ اس کا پیج نمبر بھی چیک کر سکتے ہیں, تاکہ کوئی یہ نہ کہے کہ ہم کوئی لفظ کھا گئے. یہ ساری بات لکھنے کے بعد کیا کہہ رہے ہیں, حقیقت یہ ہے, اب آپ نے غور فرمانا ہے, یہ ساری باتیں مختلف یہود کے نصارہ کے اقوال لکھنے کے بعد اب کون فرما رہا ہے حقیقت یہ ہے, مرزا قادیانی صاحب. یہ حقیقت کس کو مسلم ہے, مرزا قادیانی صاحب کو. اب حقیقت کیا ہے آگے سن لیجئے. حقیقت یہ ہے کہ اللہ نے انہیں وفات دی اور جنت میں داخل فرمایا, جیسا کہ قرآن میں مذکور ہے. یہ عقیدہ کس کا ہے جی, مرزا غلام قادیانی صاحب کا یا شمس الدین صاحب کا, یا عیسائیوں کا یا یہودیوں کا؟ مرزا قادیانی صاحب کا. وہ لکھ رہے ہیں کہ حقیقت یہ ہے کہ اللہ نے وفات دی, جنت میں داخل کیا جیسا قرآن میں ہے. اب یہ ان کی باتیں شروع ہو گئی, اور ان کی قبر اس علاقے کے قریب واقع ہے. کون بتا رہے ہیں قبر, مرزا قادیانی صاحب. اور اگر تم مزید وضاحت چاہتے ہو تو آؤ میں مسلمانوں اور عیسائیوں کے ہاں ان کے ثابت شدہ واقعات بیان کروں.
अब आगे वो वाकयात कौन बयान कर रहे हैं? मिर्जा कादियानी साहब। और कौन से वाकयात बयान कर रहे हैं? ये ऐसे वाकयात नहीं जो सिर्फ एक फिरके के मुसल्लमात में से हो, बल्कि ये ऐसी बात है जिसपे हर अक्लमंद का इत्तेफाक है और मन घड़त बात नहीं। अच्छा जी, यहां तक तो हो गई। वो बात बयान करने लगे हैं, हकीकत उन्होंने ऊपर थोड़ी सी दी और आगे उसकी तफसील बयान करने लगे। और फिर लिख क्या रहे हैं? और हमने इसे दूरबीन निगाह से देखा है। यानी आगे जो तफसील अब वो लाने वाले हैं वो कोई मामूली तफसील नहीं है कि बस उन्होंने एक जगह से उठाई और कॉपी पेस्ट कर दी, बल्कि वो क्या कह रहे हैं कि हमने, यानी मिर्जा कादियानी साहब ने उसे दूरबीन निगाह से देख लिया और इसके बारे में ना तो नजर कज हुई और ना हद से बढ़ी। आगे क्या लिख रहे हैं जी? और ये अमर कतई सबूत से साबित है कि ईसा अलैहिस्सलाम ने मुल्क कश्मीर की तरफ हिजरत की बाद इसके कि अल्लाह ताला ने अपना फजले कबीर फरमाते हुए उन्हें सलीब से निजात दी। ये वही कोटेशन है जो हम पहले भी आपको 2-3 स्ट्रीम्स में रिपीटेडली सुना चुके। अब ये कौन बता रहा है? वो जिसने दूरबीन निगाह से इसको देखा, सारे मामले को। अच्छा जी, कश्मीर में हिजरत हो गई बाद सलीब, फिर आप अलैहिस्सलाम वहां एक लंबी मुद्दत तक कयाम पजीर रहे और वही वफात भी पाई। अब नीचे हाशिए में टॉपिक से हटकर बात चल रही है, इसलिए उसको हमें पढ़ने की जरूरत नहीं है। इस पेज से अब वो कंटिन्यू करते हैं नेक्स्ट पेज पे। अब ये जो सारी बात वो लिख रहे हैं वो किसका अकीदा है? मिर्जा कादियानी साहब के अपने अल्फाज हैं, किसी यहूदी या ईसाई के अल्फाज नहीं हैं, क्योंकि उन्होंने दूरबीन निगाह से इसको चेक कर लिया है और ना उनकी नजर इस मामले में कज हुई है और ना हद से बड़ी है। ये दावा भी उनका अपना मौजूद है। ठीक है जी, ये था पेज 172 जो हमने अभी देखा। अब इसी से कंटिन्यूटी में हम इससे नेक्स्ट पेज पे चलते हैं, पेज नंबर 3। अच्छा जी, आगे क्या कह रहे हैं? अब ईसा अलैहिस्सलाम के बारे में बात करते करते क्या कह रहे हैं कि और वो फिर वफात याफ्तगान में शामिल हुए और उनकी कब्र अब तक श्रीनगर शहर में मौजूद है। किनकी? बकौल मिर्जा कादियानी साहब के किनकी कब्र श्रीनगर में मौजूद है? ईसा अलैहिस्सलाम की, जिसपे कतबा लगा है यूज आसिफ का। अच्छा जी, आगे चलिए। जो इस खित्ते के बड़े शहरों में से एक है और इस इलाके के बाशिंदों का भी इस पे इजमा है, ये सारी बात किसको मुसल्लम है? मिर्जा कादियानी साहब को, क्योंकि उन्होंने दूरबीन निगाह से चेक कर लिया है, ना कजी ना हद से बड़े। अब इजमा भी उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया। फिर ये रवायत मुतवातिर उन लोगों के जबान पर चली आती है कि वो बनी इसराइल के नबी की कब्र है जो शहजादा था। अब यहां पर एक बहुत बड़ा धोखा इस तर्जुमे में ये देते हैं लोग। वो लोग कौन से लोग जी? वो लोग जो नहीं चाहते कि उनके अमाल की इस्लाह हो, वो लोग जो नहीं चाहते कि अल्लाह उनकी मग़फ़िरत फरमाए, उन पे नजरे रहमत फरमाए, वो लोग जो चाहते हैं कि उन पे अल्लाह भी लानत करे और तमाम लानत करने वाले भी लानत करें। अब उन लोगों ने यहाँ पर क्या किया? यहाँ क्लियरली लिखा है वतवातर अला लिसान अहलिहा इन्नहु कब्रु नबी काना इब्ने मल्क। अब ये क्या लिखते हैं? इब्ने मल्क क्या मतलब क्या है? कि तवातर है लोगों की जबानों पर जो वहां रहते हैं, तवातर से ये बात है कि बेशक वो कब्र है एक नबी की जो था इब्न, बेटा किसका? मल्क, बादशाह का। वकाना मिन बनी इसराइल, और था वो बनी इसराइल में से। अब इस पेज पे क्लियरली लिखा है। अब ये फर्जी वालिद का जिक्र कैसे हो गया? यहां तो वो लिख रहे हैं इब्न। इब्न अरबी में किसको कहते हैं? बेटे को। तो बेटा, हमने बेटा तो सुना है जी, सॉरी टू से, जैसे आपके यहाँ जिल्ली बुरूजी नबी आ गया जो हमने नहीं सुना था, हम तो नबी ही सुनते आए। तो हो सकता है ये फर्जी बेटे भी होते हो। मुंह बोला बेटा तो अल्लाह के नबी ने हमें बतला दिया और उसके अहकामात भी हमें पता है, मगर ये जो फर्जी बेटा है ना, इसके बारे में सॉरी टू से जी, ये आपने नई एक टर्म घड़ी है जो शायद मिर्जा कादियानी साहब के फरिश्तों को भी नहीं मालूम होगी। अच्छा जी, अब यहाँ पर इन्होंने क्या धोखाधही की? अगर आप उर्दू तर्जुमा चेक कर लें
धोखा कौन दे रहे हैं? वो लोग जिन्हें इल्म है इस किस्से का। देखिए, अगर एक लफ्ज खास तौर पे यहां से उड़ाया जाता है या उसका तर्जुमा प्रेजेंट नहीं किया जाता तो उसके पीछे कोई मसलहत है। मसलहत क्या है कि मिर्जा कादियानी साहब की इस किताब का तर्जुमा अगर किसी अहमदी ने पढ़ लिया और यहाँ लिखा हुआ कि वो बादशाह का बेटा था तो वो धोखे में ना पड़ जाए। और अगर खाली हम ये लिख दें कि वो शहजादा था, जो कि दर हकीकत होता तो बादशाह का बेटा है, तो फिर हम उसको धोखा दे देंगे कि ये जी दिल्ली बुरूजी शहजादा था, ये जी वो शहजादा था जिसके मुतालिक बार बार मिर्जा कादियानी लिखते हैं कि जी शहजादा नबी थे ईसा अलैहिस्सलाम। यही वजह है कि ये जो अपने धोखाधड़ी वाले टैक्टिक्स हैं, ये अपने लोगों को घोल कर पिला देते हैं, उनको वो अपने उन मुकल्लदीन को तकलीद में अंधा कर देते हैं ताकि वो कहीं हक को पा न ले। अब ये हक को छुपा रहे हैं ताकि अल्लाह की लानत के मुस्तहिक बने। अच्छा, बहरहाल आगे चलिए। आगे लिखते हैं कि जो शहजादा था और उसका नाम यूजासफ है, बस उनसे पूछ ले जो दलील का तालिब है। और वहां के आम लोगों में ये बात मशहूर है कि असल नाम ईसा साहब था और वो नबियों में से था और करीबन 1900 साल पहले उसने कश्मीर की तरफ हिजरत की। इन लोगों ने इन खबरों पर इत्तेफाक किया है, बल्कि उनके पास ऐसी कदीम किताबें हैं जिनमें ये तमाम वाकयात अरबी और फारसी में। यहाँ पर पेज एंड हो गया, पेज नंबर 3। नीचे है बकियातुल हाशिया। अब वो हाशिए को ही लेकर फॉलो कर रहे हैं। यहाँ टॉपिक सेपरेट चल रहा है मरहम ईसा का, इसलिए हम इस पेज से दोबारा उठते हैं, इस पेज को यहाँ पे स्टॉप करते हैं और पेज नंबर 4 की तरफ चलते हैं। इसी कंटिन्यूटी में नेक्स्ट पेज देखिए। अभी तक आप लोगों ने देखा कि जितनी भी बातें यहाँ पेश की जा रही हैं, ये बातें ना शमसुद्दीन साहब की हैं, ये बातें ना इमरान साहब की हैं, ये बातें खत्मे नबूवत वालों की नहीं हैं, ये बातें मिर्जा कादियानी साहब की हैं, ये बातें इवन यहूद और नसारा की भी नहीं हैं, क्योंकि इन बातों को जहां से भी मिर्जा साहब ने अखज किया होगा उन्होंने इसको दूरबीन निगाह से चेक कर लिया। तो जब दूरबीन निगाह इस पर लग गई और कजी खत्म हो गई तो फिर उन्होंने ये बातें यहाँ कोट कर दी। अभी तक अगर आप गौर करें तो ये सारी बातें कहां से आ रही हैं? मिर्जा साहब से। और फिर वो कहते हैं कि अब तक वो किताबें मौजूद हैं, उनमें से एक किताब का नाम अकमालुद्दीन है और दीगर बहुत मशहूर किताबें। अच्छा, ये सारा का सारा मामला अभी तक मिर्जा कादियानी साहब के अपने अल्फाज चल रहे हैं, उनकी अपनी बातें, उनका अपना अकीदा। अच्छा, आगे क्या लिखते हैं? और मैंने ईसाइयों की किताबों में देखा है। अब आगे शुरू कर दिया किसका अकीदा? ईसाइयों का अकीदा बकौल मिर्जा साहब। पीछे चल रहा है मिर्जा साहब का अपना अकीदा और आगे चल रहा है ईसाइयों का अकीदा बकौल मिर्जा साहब। और मैंने ईसाइयों की किताबों में देखा है कि ये लोग यूजासफ को मसीह के शागिर्दों में से एक शागिर्द ख्याल करते हैं और उन्होंने ये बात सराहत के साथ लिखी है। अब यहां नुक्ता क्या मिला उनको? बकौल मिर्जा साहब के, उनको ईसाइयों की बुक में ये देखने को मिला कि वो लोग क्या कहते हैं, वो यूजासफ को मसीह का शागिर्द ख्याल करते हैं और उन्होंने ये बात वाज़िया लिख भी दी। और यहाँ की कौमों में से हर कौम ने अपनी अपनी जबानों में इस वाक्य का तर्जुमा किया है और उन्होंने अपने बास इलाकों में इसके नाम पर गिरजा भी तामीर किया है। और ये बात मिर्जा साहब को कहां से मिली? ईसाइयों की किताब से। ठीक है जी, आगे क्या लिख रहे हैं? अब आगे आपने गौर करना है और इसमें कोई शक नहीं कि उनका ये ख्याल करना कि वो शख्स मसीह का शागिर्द था बेबदाहत बातिल है। बहुत गौर कीजिएगा इस जुमले पे। पीछे सारा कॉन्सेप्ट आ रहा है, एक प्रॉपर स्टोरी आ रही है, उस स्टोरी के किसी भी फैक्ट को वो डिनायल नहीं दे रहे, उससे वो इनकार नहीं कर रहे, उसको वो फॉल्स या फॉल्सिफाइड या बातिल करार नहीं दे रहे। जब ईसाइयों वाली बात आई और उन्होंने कहा कि ईसाइयों के बुक से मुझे पता चलता है कि गालिबन वो इसको मसीह का शागिर्द समझते थे, तो उन्होंने कहा कि उनका ये ख्याल करना कि वो शख्स मसीह का शागिर्द था
बिलबदाहत बातिल है, झूठ है। क्योंकि अब उसकी रीजन क्या दे रहे हैं? क्योंकि ईसा के शागिर्दों में से कोई एक भी शहजादा ना था। अच्छा, ये भी बड़ी मजे का खेज बात है। शहजादा नहीं भी था तो क्या हुआ? आप तो किसी को भी शहजादा बना देते। आप इब्ने मुल्क को थोड़ी शहजादा मानते हैं, इब्ने मलिक को। आप तो किसी को भी शहजादा बना देते। शहजादा नबी हज़रत ईसा को भी बना देते हैं। आपके नजदीक तो कोई भी शख्स, चाहे वो बादशाह का बेटा ना भी हो, तो वो शहजादा हो सकता है। तो फिर हर्ज क्या था? किसी भी ईसा अलैहिस्सलाम के शागिर्द को भी शहजादा करार दे देते। लेकिन नहीं जी, दलील क्या दी है? वो दलील जो हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के हक में पूरी भी नहीं होती। दलील दे रहे हैं जी कि उनका कोई शागिर्द जो था वो शहजादा नहीं था, और दूसरी दलील ये दे रहे हैं कि उनसे नबूवत का दावा नहीं सुना गया। इसलिए उन्होंने क्या कहा कि ये अकीदा कि वो मसीह का शागिर्द था बातिल हो गया। और तीसरी बात आगे लिख रहे हैं कि यूजासिफ ने अपनी किताब का नाम अंजील रखा था और साहिब अंजील ईसा ही थे। अब यूजासिफ ने किताब का नाम अंजील रखा था और साहिब अंजील ईसा ही थे, ये बात उनके नजदीक सच है। ठीक है, बीच की बात उनके नजदीक बातिल है। इसलिए मैंने आपको 4 पेजेस दिखाए जिसमें 171 से शुरू होकर मिर्जा कादियानी साहब ने मुसलसल अपने मुसल्लमात लिखे। बीच में उन्होंने लिखा कि अगर मैं ईसाइयों की किताब पढ़ता था तो वहां मुझे ये 2-3 बातें मिली, लेकिन वाज़िया कह दिया कि वो तो बातिल है। और फिर आगे क्या लिख रहे हैं? बस जो सच जाहिर हो गया है, आगे वही हवाला जो हमने आपको पहले दिया, बस जो सच जाहिर हो गया है उसे पकड़ ले और खुद साख्ता बातों को छोड़ दे। अब वो खुद साख्ता बातें क्या हैं? अभी आपको यहां से सुन के अंदाजा हुआ है कि वो खुद साख्ता बातें क्या हैं? वो खुद साख्ता बातें हैं जिनको वो बिलबदाहत बातिल करार दे रहे हैं, वो खुद साख्ता बातें हैं। और जिन बातों को उन्होंने दूरबीन निगाह से देख लिया वो खुद साख्ता नहीं रह गई। तो अब जो सच जाहिर हो गया उसको हमने पकड़ना है और खुद साख्ता बातों को छोड़ना है। किसने जी? अहमदिया कल्ट ने। और आगे कहते हैं कि अगर तुझे तफसील चाहिए, किसकी? सच की, खुद साख्ता बातों की नहीं, सच की। वो सच जो दूरबीन निगाह से लिख दिया उन्होंने परख के 4 सफों में। अगर वो सच हमने देखना है, उसकी तफसील चाहिए, तो फिर कमालुद्दीन नामी किताब को पढ़ ले। उसमें तू वो सब कुछ पाएगा जिससे प्यासी रूह को तस्कीन मिल जाए। अब ये इतना बुलंदो बांग दावा मिर्जा कादियानी साहब ने, बेचारे ने गलती से कर दिया। असल में उन्होंने अपने पैरों पे खुद ही कुल्हाड़ा मार दिया। अपने हाथ काट के उन्होंने खत्मे नबूवत वालों के हवाले कर दिए कि लो अब अच्छे तरीके से मुझे जो दिल चाहे वो कहो। ठीक है, अब वो प्यासी रूह को तस्कीन कैसे मिलेगी? जब हमें सच मिलेगा, सच की तफसील मिलेगी। तफसील कहां से मिलेगी? अकमालुद्दीन से मिलेगी। यहाँ पे अब कुछ मुरब्बियान ने, अहमदिया कल्ट के कुछ जो तबलीग करने वाले बड़े बड़े मुबल्लिग बैठे हैं, उन्होंने ये दावा घड़ा था। मिर्जा कादियानी साहब को उन्होंने कहा, मिर्जा साहब आप झूठ बोल रहे हैं, ऐसा नहीं है, आपने ये नहीं लिखा असल में कि सच जाहिर हुआ है तो उसको पकड़ना है, तफसील लेनी है कमालुद्दीन से। आपने तो दरअसल ये कहा था कि ये जो ईसाइयों का अकीदा है ना, ये 2-3 लाइनें ये अगर देखनी है तो कमालुद्दीन पढ़ो। बाकी जो मैं 4 सफों पे लिख रहा हूं ये मैंने बकवास की है। ठीक है जी, आपने ईसाइयों वाली बात ढूंढनी। भाई ईसाइयों वाली बात तो कमालुद्दीन में है ही नहीं, क्योंकि वो तो बातिल है, और बातिल तो कमालुद्दीन में है ही नहीं। वो तो सच है जो जाहिर हो गया है, और वो सच है जो दूरबीन निगाह से मिर्जा कादियानी साहब ने देख लिया है और उसको परख लिया है, और उसमें ना कजी रखी है और ना हद से बड़े हैं। ठीक है, वो जो टू द पॉइंट डिस्कशन है उसको कमालुद्दीन से पढ़ना है, और जब वो तू सब कुछ पढ़ लेगा तो तेरी प्यासी रूह को तस्कीन मिल जाएगी। अच्छा जी, अब बात ये है कि प्यासी रूह को तस्कीन असल में किसकी मिलेगी? अहमदी तो है मुकल्लिद मिर्जा कादियानी साहब के। ये मुकल्लिद का लफ्ज भी बड़ा चुभता है जी इन्हें, पता नहीं क्यों।
حالانکہ اس میں یہ تو ان کی بڑائی ہے کہ یہ مرزا صاحب کو فالو کر رہے ہیں, ان کے مقلد ہیں, لیکن ان کو یہ لفظ بھی چبھتا ہے. چلیے کوئی بات نہیں, ہم مقلد کی جگہ یہ کہہ دیتے ہیں کہ آپ فالوورز ہیں مرزا صاحب کے. تو جب آپ ان کو فالو کرتے ہیں تو آپ کو ان کی تمام باتوں کو فالو کرنا ہے. اور باتیں کون سی فالو کرنی ہے؟ وہ والی جو دوربین نگاہ سے انہوں نے چھانٹ کر رکھ دی. یہ میں ریپیٹڈلی اس لیے بتا رہی ہوں تاکہ اگر کوئی احمدی بہن بھائی بھی اسٹریم کو سن رہا ہو یا کسی آنے والے وقت میں سنے تو اس کو یہ اندازہ ہو جائے کہ یہ جو جھوٹ گھڑا جا رہا ہے بارہا آپ کے سامنے کہ عیسائیوں نے لکھ دیا ایسے ایسے, یہ بات مرزا صاحب نے کہا اکمال الدین سے ڈھونڈ لیجئے, تو ایسا نہیں ہے. مرزا صاحب نے کلیئرلی لکھا ہے کہ جو سچ ظاہر ہوا ہے اس کو پکڑنا ہے, خود ساختہ بات کو تو ویسے ہی چھوڑ دینا ہے. اور خود ساختہ کون سی بات ہے جو بالبداہت باطل ہے, اور وہ ہے عیسائیوں کا عقیدہ. ٹھیک ہے جی, تو جو سچ ظاہر ہوا ہے وہ کون سا ہے؟ جو پچھلے 3 صفحات سے وہ لکھتے چلے آ رہے ہیں. اور وہ جو سچ ہے وہ کہاں موجود ہے, اس کی تفصیل وہ اکمال الدین میں موجود ہے. اور جب میرے بھائیوں بہنوں اس اکمال الدین کو آپ نے کھول لیا تو انشاءاللہ العزیز آپ احمدی تو نہیں رہیں گے. انشاءاللہ آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ کس قدر جھوٹ اور دھوکے کا سہارا لیا گیا. اچھا, اب اتنا سارا جھوٹ بولا مرزا قادیانی صاحب نے بھی, جماعت احمدیہ کے جو آگے کلٹ کے مربان ہیں وہ بھی بول رہے ہیں, تو کیا ان کو اللہ کا خوف نہیں ہے؟ جی جی بالکل نہیں ہے, ہرگز نہیں ہے. کیونکہ اگر اللہ کا خوف ہوتا تو سیدھی بات کرتے, باتیں گھما پھرا کے نہ کرتے. یہ آپ کو غلط نکات اٹھا کر کیوں بتاتے ہیں؟ صرف اس لیے کہ آپ کی توجہ خود ساختہ باتوں کی طرف رہے اور جو سچ ہے اس پہ آپ کی نظر نہ جانے پائے. کہیں آپ لوگ بھی دوربین نگاہ سے چیزوں کو کھوج نہ لیں, اس لیے آپ کو مزید دھوکہ دیا جاتا ہے. تو ایسے جو دھوکہ دیا جاتا ہے اس کے متعلق 2 مختصر حدیث ابھی فی الحال پیش کر کے میں اس وقت کی اپنی اس بحث کو کنکلوڈ کر دیتی ہوں. صحیح مسلم شریف کی حدیث مبارکہ ہے, بہت کلیئر ہمیں ڈائریکشن دی گئی ہے. ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا, من حمل علینا السلاح فلیس منا ومن غش فلیس منا. جس نے ہم پہ ہتھیار اٹھایا وہ ہم میں سے نہیں, اور جس نے ہمارے ساتھ دھوکہ بازی کی وہ ہم میں سے نہیں. صحیح مسلم شریف کی حدیث مبارکہ ہے. دوسری ایک اور حدیث مبارکہ ہے. حدیث تو بہت ہے, اگر صرف حدیث کا ذخیرہ لے کے بیٹھیں تو 10 سے 15 منٹ اور لگ جائیں گے, جس میں دھوکہ دہی کی ممانعت بھی ہے اور اس کے کانسیکوینسز بھی بیان ہوئے ہیں. ایک اور حدیث مبارکہ ہے, عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا, من غش فلیس منا والمکر والخداع فی النار. جس نے ہمارے ساتھ بددیانتی کی وہ ہم میں سے نہیں, اور یہ جو دھوکہ مکر فریب ہے یہ سب جہنم میں ہے. یعنی ایسے کام کرنے والوں کا ٹھکانہ جہنم میں ہے. تو آپ لوگ اب اس جہنم میں جانے والے سے بچ جائیے, خدا را اس کے دام سے بچ جائیے, اور غور کیجئے کہ اس کو فالو کرنے والے آپ ہی کے کلٹ کے بڑے مربیان اور آپ کے سو کالڈ خلیفہ یہ آپ کو کہاں لے کے جا رہے ہیں. یہ آپ سے جھوٹ بول رہے ہیں, یہ اور لوگوں کو خصوصاً مسلمان عوام کو بھی دھوکہ دے رہے ہیں, یہ خصوصاً اہل کتاب کو بھی دھوکہ دے رہے ہیں, اور عموماً تو یہ آپ سب کو دھوکہ دے رہے ہیں. دھوکہ دہی کی اس مہم کا حصہ مت بنیے. خدا را غور کر لیجئے اس سے پہلے کہ آپ کا آخری وقت آ جائے اور اللہ تعالیٰ آپ سے وہ تمام کامیابی کے راستے چھین لے, آپ کو کلمہ پڑھنا بھی نصیب نہ ہو, اور آپ لوگ اللہ تعالیٰ کے ان مومنین بندوں میں شامل ہونے سے محروم ہو جائیں جن کو اللہ تعالیٰ کے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت نصیب ہونے. وما علینا الا البلاغ المبین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.